Welcome to Premier Interschools 2023. This Saturday, die Witbulle from Affies make the trip down to the Boerland to take on the might of Paarl. Ons weet wat om te verwag in Affies, 'n harde wedstryd. Hulle het altyd groot spelers. Dink ons kanse lyk goed. The girls from Affies Macy's are also heading to the Boerland, where they will be on the courts at Paarl for a top quality netball encounter. Ons game teen Affies gaan definitief 'n baie fisiese en moeilike game wees. As ons doele bereik wat ons gestel het, dink ek ons kan Paarl weer 'n lekker game gee. Join us in Paarl this Saturday for two massive Derby Day contests. Founded in 1858, the host school for both netball and rugby this week is the co-ed Afrikaans language school, Paarl Gymnasium. The school is deeply linked to the language, with the founder, Reverend van der Lingen, also being a key role player in establishing Afrikaans as a separate language from Dutch. The school has a reputation for excellence, not just in sport, but academically and culturally, and is one of the leading educational institutions in the Western Cape. Afrikaans Hoër Seunskool en Afrikaans Hoër Meisieskool is beide hier op die dag. Ons seuns en ons dogters sal almal tuis uit die aard van saak teen hulle speel. En ek dink die gees sal iets besonders wees. Ons verwag vol paviljoene en ons verwag dat ons kinders in groot massas hier sal wees. Ek dink die belangstelling in die wedstryd is van so 'n aard dat ons verseker groot getalle mense hier gaan hê. Notable alumni include the late investigative journalist Mandy Rousseau, the actress Marguerite Wheatley, who played Francois Pinaar's wife Nerine in the movie Invictus, politician and MP Liesel van der Merwe, and radio presenter and food author Martelies Brink. Paarl have had a good start to the netball season, with wins over opposition like Monument and Help Mekaar, going down only to Menlo Park and Oranje Meisies, so we can expect a strong team on their home court against the girls from Pretoria. Ek dink dit is 'n groot geleentheid vir ons om teen een van die beste netbalskole in Suid-Afrika te kompeteer en onsself te meet en om vir die meisies ook half net te wys dat hulle dit actually kan doen, dat hulle regtig in die run is teen die groot skole. Ek dink ons het 'n groep met bitter baie talent en hoe meer hulle groot name speel, hoe meer gaan hulle self in hulle selfglo en selfvertroue bou. Ek dink Affies hierdie jaar gaan 'n hele ander speletjie wees. Verlede jaar het ons met 1 punt teen hulle verloor. So ons wag vir hulle en ons is reg vir hulle en ons sien uit. Ek verwag van Affies om baie so sterk deur te kom, want hulle is 'n baie kompeterende span en ons is ook 'n baie kompeterende span. So die telling sal baie onvoorspelbaar wees en laas jaar het ons ook teen hulle gespeel en hulle het ons 'n goeie game gegee. Ons game teen Affies gaan definitief 'n baie fisiese en moeilike game wees. Daar gaan baie talent wees op daai baan en ek dink die oomblik wat mense op daai baan klim, jou hart klop uit jou bors uit en ek sien so baie uit om saam met ons gymfamilie saam op daai baan te wees. Die kaart kan enige kant gaan op die dag. The Afrikaans Hoër Meisieschool, colloquially known as Macy's Hoër, was originally part of the boys' school. Macy's Hoër was founded in 1920 in what was considered a rebellious move at the time. It was the first Afrikaans language school before the language obtained official recognition as a separate language from Dutch. In 1929, it was decided to divide the school into two single-sex institutions, and Affies Macy's became a separate school. Notable Affies Macy's alumni include the South African netball player Vanessa Marie de Toy,
the award-winning actress Sandra Prinsloo, and the actress, writer and director Ryan Swart, best known locally for her role as Yvette in Die Pro. Paarl Gymnasium, net soos Meisies hoor, is 'n tradisieryke skool. Daar's natuurlik baie oud affies wat by die Universiteit van Stellenbosch studeer en in Kaapstad self, en hulle kom dan ook in massa gewoonlik na hierdie derby wedstryde toe, en dit maak dit 'n kleurryke geleentheid. Affies have an unblemished scoreboard thus far, with impressive wins over the likes of Durbanville, Rustenburg and Garsfontein. With results like this, they will be going down to the Boerland with confidence, but they are well aware of the pride the Gimmies girls have in their school, especially on their home court, so this will be the game to watch this Saturday. Paarl Gym, definitief, jy verwag dat dit 'n emosionele dag gaan wees. Daar's baie mense, baie toeskouers, baie mense om die baan, die skare is groot. So daardie bepaalde wedstryd is regtig 'n wedstryd waar spelers getoets word onder druk met die massas. Ek dink ons staan 'n baie goeie kans. Ons het 'n hele Affies span wat agter ons staan. Ons sissies gaan saam met ons. So ek dink nie dit gaan enigstens soos ons benadeel omdat ons op hulle gronde speel nie. Ek dink dit maak nie saak waar ons speel nie. Dit hang af van wat se spelers wat doen. As ons goals bereik wat ons gesê het, dink ek ons kan vir Paarl 'n goeie gou gee. 2 3 So ek dink as ons net fokus en bly ons bes te doen en net doen wat ons weet ons kan doen en mekaar vertrou, het ons 'n baie goeie kans. Paarl Gym punches way above its weight when it comes to rugby. For a co-ed school with only about 600 boys, it ranks regularly in the top 5 rugby schools in the country. The school also performs well in academics and other sports disciplines. Paarl Gymnasium streef daarna om ons waardes op die sportveld uit te leef. Dit is vir ons baie belangrik dat ons wêreldbekende Gimmie Guts op die sportveld na vore kom en op die ouend gaan dit daaroor dat ons skool se integriteit moet onaantastbaar bly. Paarl Gym has contributed 31 Springboks to date. Recent Springbok alumni include former Springbok captain Jean de Villiers, Andre Pollard, Schalk Burger, Marius Joubert, David Barry, Peter Rousseau and Kobus Visser. The Gimmie boys have earned respect as one of the most formidable opponents in the country. It's still early in the season, but their only loss this year was to Grey College, with a recent win over a strong Wynberg team. Looking back at their last few games of 2022, they were victorious against some tough opposition, with just the 2-point loss to Paarl Boys High. Ja, Affies is natuurlik 'n baie groot wedstryd wat ons elke jaar speel. Ons sien verskriklik uit daarna. Vir jaar speel ons tuis. Ons sien baie uit daarna. Ons hoop en vertrou die tuisveld voordeel help ons vanjaar. Ek voel die game teen Affies gaan 'n grootte wees. Dit is altyd 'n grootte met al die old boys ondersteuners. Dit gaan vol wees en ek voel ons het hard gewerk. So ek dink ons manne is reg. As ons tuis speel, dit maak 'n groot verskil. En baie meer mense gaan kom kyk en baie meer mense ondersteun vir ons. Om Affies te speel op die A-veld tuis is altyd 'n grootte. Dis iets waar jy droom as 'n graad A om vir die eerste span te verteenwoordig. Ons weet wat om te verwag teen Affies, 'n harde wedstryd. Hulle het altyd groot spelers. En ek voel as ons net fokus op wat ons moet doen, die prosesse volg, dan sal die resultaat kom. Looking back over the last 8 years, in the 5 games played, Paarl Gym has won 3, but they lost last year to Affies in Pretoria, so the pressure will be on them not to concede another defeat. Affies have had a good start to the season, so expect to see some upfront rugby in this derby day in Paarl. The visitors from Pretoria come from a school with a proud tradition and deep roots. From the outset in 1920, the school has stood out as an exceptional performer in academics, arts and sport. The current headmaster, Peregrine Joint, believes that the values taught at the school
are a 5-year process that shape young men for their future lives. As hy graad 8 hier instap, dan begin ons met 'n proses waar ons die seun waardes en die skoolse tradisies leer. En ons visie is om uiteindelik daai klein graad 8 seentjie wat hier instap te help vorm, sodat hy eendag as hy die skool verlaat, 'n jong, gelukkige, gesonde, gebalanseerde jong man is wat kan uitstap in die wêreld in en 'n verskil kan maak. Notable alumni include the actor Marius Weyers and the classical pianist Ben Schoeman. Cricketers include former Proteas stars A.B. de Villiers and Faf du Plessis, along with New Zealand left-arm seamer Neil Wagner. Rugby alumni include legendary scrum half Fourie de Peer, Pierre Spies, Wynand Olivier and R.G. Snyman. The Fitbiller have had a good start to the season with wins over some tough opposition, including a strong DHS side going down to Paarl boys and Garsfontein. They won all of their last games of 2022, so this is a team to watch, and we can expect top-class rugby this weekend in Paarl. Ja, ek dink die belangrikste van die voorbereiding is net om die momentum wat ons bymekaar gekry het in die begin van die seisoen om deur te vat na hierdie belangrike wedstryd toe. Ek dink die ouens het hard gewerk in die afseisoen wat nou al aan die gang is van Februarie af. So is maar net om te fokus vir die wedstryd en dan net die momentum wat ons al tot dusver gebou het net voort te vat. Ek dink ons kanse is goed. Ek dink ons dis altyd nodig om nederig te bly. Ons was laas jaar gelukkig genoeg om met die wen weg te stap. Ons het definitief hard gewerk in ons voorbereiding vir hierdie jaar en ek dink ons kanse lyk goed. Ja, ek dink dit gaan altyd daar wees. Kyk, Paarl is een van die groot rugby skole in Suid-Afrika, so ons gaan getrou bly in ons plan en wat ons voorberei en dan hopelik sal ons wen kan huis toe vat. Maar ek dink is altyd moeilik om teen hulle te speel. Hulle het ook 'n groot skool met goeie rugby spelers en ek dink dit gaan moeilik wees om aan te gaan, maar ek dink ons het dit. Ek dink ons het goed voorberei, so ek sien uit. This Saturday, get to Paarl. On the courts, Paarl are hosting Affies Meisies. And on the rugby field, Paarl take on Affies. You don't want to miss this north-south clash of the Titans. It's Premier Inter Schools, live on SuperSport.